प्रभु का बरस रहा है, पी ले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। જય સિયારામ, જય ગૌ માતા, એનિમલ કેર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, આયુષ મહેતા। આ બળદ વૃદ્ધ અવસ્થામાં હોય તો એને ભાણવડ અશોકભાઈ એનિમલ લવર્સ વાળા ગ્રુપમાં ત્યાં શિવ બળદ આશ્રમે રિફર કરવા જઈ રહેલ છે। તેમાં જયસુખ મહારાજ, ભારદ્વાજભાઈ, એક દાતાના સહયોગથી આયુષ મહેતા, અશોકભાઈ સોલંકી। જય સિયારામ, જય સિયારામ, જય ગૌ માતા, એનિમલ કેર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, આયુષ મહેતા। बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर